санам. санам, бедор шав санам. санам, чӣ кор кардам она? Корҳоро душвортар кардам. санам бедор шавад, ман ба ӯ чӣ мегӯям? чаро ин дар кушода намешавад? маро бубахш санам, бояд ин корро мекардам. عاقبت کشاده شد. салому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. کشاده شو. لعنتی. зиё устодам маро таъқиб кардааст. устодам,
این در رو چخیل بسته باشد ها؟ санам ҳиҷрӣ магар ту маро дуздидӣ? кӯмак! истод хомӯш шав санам. وای داد این صدای سنم است آخر. кӯмак! дар пушти дар касе ҳаст? бале, оё одамҳои падарам ҳастанд? кӯмак! санам хомӯш. падар! санам лутфан хомӯш шав, кан инҷо биё. زود بیران زود با جنگاور میکشم تو را. کӯمак! این دری لعنتی را چخیل کشایم ها؟ падар маро наҷот де, инҷо ҳастам! дуд мезанӣ. кӯмак! кӯмак! санам хомӯш. این خیل نمی شود. در آمدن لازم. хомӯш, дод назан лутфан. падар! دختر را رها کن. تو در کجا هستی؟ به شرف. زود باشد. دختران در کجاست؟ او را جنگاور برد. رفته ایستادم. جنگاور دخترم را رها کن.
باش جنگاور تو از این جنگل برآمدن نمیتوانی تو را میکشم صنم صنم این به کجا غیب زده؟ در کجایی زیاد؟ چرا به تلفنم جواب نمیدهی؟ بسیار مشغولم جانم. آیا از پسی جنگاور هستی؟ از کجا فهمیدی؟ با من بازی کردن رو بس کن زیو. در کجا هستی گفته ایستادم؟ در جنگلم. در جنگل هستی؟ میبخشی تو کی رو فریب کرده ایستاده ای؟ با خدا که در جنگلم حاضر جنگاور رو دستگیر میکنی. الله هم جنگاور میگوید ها؟ کی میداند که تو در کدام دیسک کلوب هستی؟ چه خیلی دیسک کلوب زورا در جنگل هستم میگویم. از پس جنگاور هستم باید او رو دستگیر کنم و آزاد شوم. تو چی ها گفته ایستاده زیو ها؟ جنگاور به آزاد شوی تو چی علاقه دارد؟ قصه دراز است حاضر گفتن نمیتوانم. تمام نباشد به جنگل می آیم. اگر در جنگل نباشی کو در خود به من سراغت را روان کن زیو. از برای خدا سفسطه نگو زهرا. به تو سراغت را فرست گفتم. اینجا خطرناک است آمدن نمیتوانی. دروغت افشا می شود گفته ترسیده ایستاده ها؟ در جنگل هستم میگویم نمیفهمی در جنگل. میلش سراغت را روان کن در جنگل باشی نمی آیم. شد ایستا میکنم. در حقیقت در جنگل بوده ای؟ اکنون آرام شدی؟ خوب ولی تو در جنگل چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ چند بار گفتم از پس جنگاور جنگاور در جنگل چی کار میکنه زیاد جان؟ ترزن است مگر او؟ کی رو فریب کرده ایستاده ای ها؟ جانم مرا به گپ گرفتی بگذار روم. جنگاور رو دستگیر کردنم لازم. به گپ نگیر رهایم کن. تلفنت رو خاموش نکن. تا بازدید جانم. یا خدایا او باز به این جنگل هم نمی آید انشالله. حاضر میبینی که به اینجا آمد چرا سراغه رو فرستاندم؟ هر جا باشد خودش تنها به جنگل نمی آید. خاموش کرد. انیق چیزی را از من پنهان میکند. البته در جنگل دل خوشی دارد. زیو هم در آن شب نشینی دختر بازی دارد. انیق در جنگل آنها شب نشینی دارند. به تو نشان میدیم زیو. مردم آخیره. سنم تو چقدر وزنی بوده یا؟ این دختر رو تاجیلان دیتا کردنش لازم. او کتفم کند آخیر. خیر چی می شود؟ اونقدر شکلات ها رو شیرینی ها رو قروتاب که خوردی البته همین خیلی فربه می شوی. ولی ما با سنم هر روز ورزش کرده این وزن رو می پرتویم انشالله. هر روز ورزش کردن ما لازم. یعنی اگر 10 کیلو لاغر شود کافی است. نه 15 کیلو شود خوبتر است. تو چی گفتی؟ جانی من تو کی بیدار شدی؟ تو مرا چه خیلی فربه گفتی ها؟ مرا کمی استخوان‌هایم وزنین است همین قدر. من تو رو این خیلی گفتن نمیخواستم عشقی من وای گفتم یعنی هم مرا خیانت میکنی هم مرا میدوزی و باز فربه میگویی. ای سنم چه خیلی خیانتی رو چند بار صحبت کردیم. با این نگاه کن باز این کار میکند. کمک مرا نجات دهید کمک. سنم چی کار میکنی؟ چرا داد میزنی؟ چی میشود که؟ تو از چی میترسی ها؟ در این جنگل غیر از ما دیگر کی باشد عجبو؟ دخترم صنم پدرم هم اینجا بود است. پدر نجات ده مرا
санам чаро дод мезанӣ? падар! Падар, наҷоте маро, падар! دخترم دخترم падар, наҷоте маро! санам чӣ кор мекунӣ? падар! падар, наҷоте маро! санам чӣ кор мекунӣ ту? мехоҳӣ ки падарат маро бикушад? سلام 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 ҳиҷрӣ чӣ кор кардам мана? ин хел намешавад. агар падарам ояд туро мекушад. аз хобат нав бедор шудӣ санам. ту гурехта рав, ман ягон кор мекунам. падарамро ба гап мегирам. рав! бе ту ман намеравам. ту чӣ сафсата мегӯӣ? санам ман ба ту хиёнат накардаам. гап заданамон лозим. ту девона ҳастӣ чӣ ҳастӣ? падарам шӯхӣ намекунад. инҷо омада туро мекушад. рав аз инҷо. агар кушад куштан гирад. бе ту ба ягон ҷо намеравам ман. бе ман намеравӣ ҳамин хел? ман аз ту ҷудо шудам. дигар ба ту коре надорам. санам аз пушти як туҳмат аз ман ҷудо шуданат ҷоиз нест охира? ҷоиз аст. нест. دخترم мунтазири чӣ ҳастӣ? рав охир. мунтазири ту ҳастам. яграв ҳастӣ ту. бе ту ба ягон ҷо намеравам. хуб майлаш, аз ман гуфтам буд гуфтам. падарам омада туро инҷо мекушад. ба ман чӣ? ӯ маро кушад, ту бе шавҳар мемонӣ. سلام دخترم در کجایی؟ ҳиҷрӣ омадан кани рав? наздик шудан гурез? ба ту бовар намекунам ҳиҷрӣ, намекунам бовар. рафтӣ. آنها به کجا می روند؟ جنگاور را یافتند چی ولو؟ دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم، زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. روی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر، واتساپ و ایمو نیز با تماس برید. санам биё охир. охир ман гузашта наметавонам иҷрӣ. маро пуштора кун. яке ба об нафтам. дар ин оби хурд ба куҷояш меафтӣ санам? яке меафтам. уф тамом. инро нигоҳ кунанд. ҳам маро медуздад, ба барзами ин ноз мекунад. тамом санам, ҷанҷол накун, туро пушт карда мегузаронам. ман фарбеҳ ҳастам гуфта барои ҳамин маро пуштора намекунӣ. чӣ хеле ане? санамҷон, ман туро фарбеҳ нагуфтам. охир каме вазин ҳастӣ гуфтан хостам. ман худам мегузарам. гӯё ки ман худам гузашта наметавонам. хайр, тамом. بیا. هجری
қурбоқа аст, ман бисёр метарсам. чӣ ҳиҷри маро наҷот де. санам чӣ кор ҳиҷри кӯмак, ҳиҷри об хӯрдам, наҷот де маро. санам боварам намеояд. бубин маро ба чӣ аҳвол гирифтор кардӣ? ин хел бошад маро намедуздидӣ. аслан ту маро ба ин ҳол гирифтор кардӣ? аз пушти ман шуд магар? бале, аз пушти ту. сара вайрон накун. хез биё, рафтем дарди сар бидани кимту. ҳиҷри санам тезтар рафтанамон лозим намефаҳмӣ? бахшишу, ту чаро дасти маро дошта истодаӣ? ҳам ба ман хиёнат мекунию, ҳам дастамро медорӣ? бахшишу санам, ту дасти маро гирифтӣ. боз гап мезанӣ? гир дастатро. духтарам! вой, падарам омада истодааст. агар туро дар ҷангал наёбам зиё, баъд ба ту нишон медиҳам. احمد؟ این پرچه کورتای دختری من است. تو جنگاور، من تو را میکشم. از این طرف رفته راه جنگاور را گرفتنم لازم. рафтем санам, давиданам лозим. ист ҳиҷрӣ, ист каме нафас кашама. бисёр хастам. каме истироҳат бикунам. санам, истода наметавонем, бояд давида равем. биё кӯшиш кун. ман бисёр хуно хӯрдам ҳиҷрӣ. оташ фурӯзон кардан лозим, вагарна ҳардуямон бемор мешавем. санам, чиҳо мегӯӣ? чӣ хел оташ? оташ гирон кунем, падарат мебинад моро. зуд барои ман оташ фурӯзон кун ҳиҷрӣ. бисёр хуно хӯрдан намебинем агар. каме тоқат кун, ҷонам, сабр кун. ягон ҷо ягон ғор меёбем, пинҳон мешавем. рафтем. чӣ? ғор гуфтӣ? чӣ хел ғора? ман дар ғор истода наметавонам. дар он ҷо ҳар хел ҳайвонҳои ваҳшӣ аст, намедонӣ? санам, бошад охир. аз пасамон одамҳо аст. кани рафтем зуд. охир ист? рафтем, биё бас кун, рафтем. ист каме интизор шавад. сара вайрон накун санам. ҳиҷрӣ, санам, мунтазир чӣ ҳасти? роҳ гард, рафтем. дар ботлоқ даромадам, намебинӣ ту? рафтем санам, рафтем, аз пасамон одам аст. рафтем. ай чӣ он ҷо истодаӣ? биё ёриам кун. дасти дароз кун. кадомашро? фарқ надорад, биёед. ист. ту чӣ кор мекунӣ санам? ба худо девона ҳасти? чӣ аст? бикаш, потед. мебарояд. як дақиқа. поям баромаду. пояфзолам мон. биё, рафтем. попушиҳоям. мон. интизор шав.
санам падарат бояст навашро мехоҳад. Якташ инҷост. Як дақиқа ист. Ана гирифтам. Офарин санам, офарин. попӯшиҳоямро гирифтам. Товба, товба. чӣ хел мепӯшам инҳоро? Кани пӯшон. зуд бош. биё. пояд даромад. уфе. ба худат нигоҳ кун ба чӣ ҳол гирифтор шудаӣ. як духтари калоне пеш поятро нигоҳ кунӣ намешавада? ҳамаи инҳо аз пушти ту шуданд. агар ту ба ман хиёнат намекардӣ ин ба сарам намеомад. ё худоё, баръакс, ту ба туҳматҳои он зани бадахлоқ ки бовар намекардӣ, инҳо ба сари ман намеомаданд. ҳа, гуноҳи ман аст, яъне ҳамин хел? бале, гуноҳи ту шуд. маро бин сару рӯям ифлос шудааст. чӣ кор карда истодаи ту? пинҳонат кардам. фикр кардам ки ин хел аз падарам худатро хубтар пинҳон мекунӣ. ҳиҷрӣ? ту чӣ кор кардӣ маро, а? пинҳонат кардам майдачам. бо ин шакл аз ҳайвонҳои ваҳшӣ пинҳон мешавӣ. рафтем санам, рафтем. аз пасамон ҳастам, бояд зудтар аз ин ҷо равем. дастамро сар де. дастат аз сарат монад, биё рафтем. کجا شدن آنها؟ همه جا را گشت آنها را یافته بیارید. ҳиҷрӣ, хуну хӯрда истодам. ях кардам. санам, тезтар бидав, гарм мешавӣ. дигар давида наметавонам. чӣ хел медавам? хуно хӯрдам, намефаҳмӣ ту. каме ғайрат кун санам. рафтем. санам, бин инҷо хона аст. инҷо пинҳон мешавем. рафтем. زیا در کجا هستی؟ چرا میترسید امانه؟ مشتری دست نورس است. زیا! زیا! дар кушодааст, ба фикрам касе нест. зуд бош, ҳиҷрӣ, хуну хӯрдам, ай. салом алейкум. ҳиҷрӣ, ман бисёр хуно хӯрда истодам.
мардам мемурам. зуд барои ман оташфурӯзон кун. майлаш санам. ҳиҷрӣ, ман либосҳоямро иваз мекунам, ист нигоҳ накун, пуштатро гардон. санам, чӣ хел фикр кардӣ ки ман туро нигоҳ мекунам? бисёр гап назан, ту оташро фурӯзон кун. бин, инҷо барои ту ҳам либос аст. тамом. оҳе, чизе намонда буд ки ях мекардам. ҳиҷрӣ, ман бисёр гурусна шудам. барои ман ягон чизи хӯрданӣ ёб, илтимос. аз куҷо меёбам чизи хӯрданӣ? дар байни ҷангал ҳастем санам. инро пеш аз маро дуздидан бояд фикр мекардӣ, ҳиҷрӣ. ба хотири оне ки падарам туро накушад тоқат дорам ман. вагарна туро ҳоло ҳам набахшидам. куҷо ғайбзаду? изи ҷанговаро мушоҳида накардӣ? не, надидам. از اینجا گذشتن. نباید دور رفته باشن. танҳо ҳаминҳоро пайдо кардам. инҳо тару тозаанд магар? ҳаминҳоро ёфтам, шукр кун. ё худои ман. муҳлати истифодабарии ин консерваро хонда намешавад? камтар пас мефаҳмем. чӣ хел мефаҳмем? агар ту мурдӣ маълум мешавад ки муҳлаташ гузаштааст, вагарна не. دور رفتنشان غیر امکان است. در همین جایها هستند.
бисёр болаззат будааст. иштиҳои том. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ҳиҷрӣ, ту чаро ҳаётатро зери хатар гузошта маро дуздидӣ? ё ин ки ту аз падарам наметарсӣ? туро ман надуздидам, ҷанговар дуздид. чӣ? туро беҳуш карда ба як хонаи калон бурд, баъдан аз он ҷо ғайб зад, маро ба он ҷо даъват кард. падарат ва одамҳояш ки ба он ҷо омаданд, маҷбур шудам ки туро гирифта гурезам. чӣ хелиянӣ? ҷанговар робитаи байни моро медонад? медонад ки мо якдигарро дӯст медорем санам ва намехоҳад ки ҷудо шавем. маълум ки ҳамаашро нодуруст фаҳмидаман. фикр мекардам ки ҷанговар маро дӯст медорад. маълум шуд ки ҳамаашро барои мо мекардааст. худо аз ҷанговар розӣ бошад. монеи ҷудо кардани мо шуд. мо ҷудо шудем ҳиҷрӣ. мо гуфтани гап нест аз ин пас. ҳамин галупсира мехӯрӣ? лутфан. ҷудо нашудем. ҷудо шудем. картошка пухтай? бале. ҷудо нашудем. ҷудо шудем. узр санам, ҷудо нашудем. мутаассифам ҳиҷрӣ, аммо ҷудо шудем. мутаассифам санамҷон, аммо ин ғайриимкон аст, чунки расмҳо фотошоп аст. чӣ шуд? фотошоп. зане ки падарат супориш дод, расмҳоро гирифта, дар болияшон каме кор карда, расмҳои сохта баровардаасту. ин расмҳо бо фотошоп сохта шудааст, яъне расмҳое ки ба ту нишон дода буд. инҳоро чаро ба ман нишон медиҳӣ? бин санамҷон, инҳо расмҳои асосӣ ҳастанд. санам вай ба хонам даромада расмҳоро дуздидааст. болояшон бо фотошоп кор кардааст. чӣ хел яъне? ҳозир ҳамаи инҳо ҳамааш сохта аст санам. медонистам иҷрӣ, медонистам ки асло маро хиёнат намекунӣ. медонистӣ чӣ сари маро гаранг карда гашти ту? оҳ, хуб кардам ман. ҳаққат ҳамин буд. чӣ хела? тамом ҳиҷрӣ, гапро дароз накун. аз он ҷо ба ман як то боимҷон бидеҳ. тару тоза бошад. اینجا رو بینید. شاید در این خانه پنهان شده باشد. санамҷон, сер шуда бошӣ равем. то субҳ инҷо намеистем, моро пайдо мекунанд онҳо. сафсатан нагӯ ҳиҷрӣ, ба куҷо меравем? падарам кай боз изи моро гум карданд. бисёр хастаам. поямро аз ин ҷо ба он ҷо намегузорам. чӣ кор мекунӣ ҷири? он пулро чаро он ҷо гузоштӣ? ҳаққи ин бандаро нахӯрдем санам. бин хонаи онро истифода кардем, хӯрокашро хӯрдем. ҳаққи як бандаро хӯрдан гуноҳи бузург аст. худо касе ки ҳаққи каси дигарро мехӯрад намебахшад.
дарро кушоед. ای وای پدرم. кушоед мегӯям, кушоед. چرا داد میزنی؟ خب و خاموش میدر آمدیم کارمون رو حل میکردیم. ту чиё гуфтӣ судаӣ? ҷанговар духтари маро дуздидааст, духтари маро. من کار ندارم. جنگاور دوزد گناه من نیست. من ثبت رو میگیرم. این رو چی میگیری؟ اگر جنگاورا دستگیر نکنیم هیچ چیز رو نمیگیری. برای همین تمت را بگیر. در را کشاید گفتم. هجری چیکار میکنیم؟ پدرم تو رو اینجا بیند تو رو میکشد. راه گریز هم نداریم. اطراف رو احاطه کردم به فکرم. آروم شو سنم جان. آخر هجری چه خیلی آرام شوم. پدرم اومده است تو رو میکشد میگویم. من یک نقشه دارم. در را کشاید میگویم. آنها انیق اینجا پنهان شدند. در را شکنید. این پیران سالان از کجا پیدا شدند؟ پسرم شما کی هستید؟ در این وقت شب چرا درو میکوبید؟ ای با گناه نیست مگر؟ اما جان اینجا یگان آدم این نقابدار را ندیده؟ نقابدار گفتی؟ چه خیلی نقابدار است پسرم. من پیش چشمانم را دیده نمیتوانم، ولی از رفیق زنک یک پرسیم. یگان آدم این نقابدار دیدی رفیق زنک؟ اینها پیش چشمانشون را دیده نمیتوانند. از کجا جنگاور را میبینند؟ را گردید میرویم. معذرت میخوام امک جان. یا خدایا این امک پیر به کسی مانند است و زیا در کجا هستی؟ زیا! زیا! خلاص شدیم خدا رو شکر. آنها دیگر نمیآیند. سنم باید که ما با دقت باشیم مخیر. چه خیلی نقش خوب بازیدی هجری. تو از من هم دیده هنرمندی خوب بوده. سنم آدم در سری ترسش هر کار میکنه. وای هجری این شب رو در اینجا گذرانی میگویم من. آخر در این جنگل از همه جای به خطر اینجا است. مجبوریم تا صبح اینجا استیم مخیر. خیر این خیلی باشد هجری جان. خوبی من اومد. چی کار میکنی سنم؟
байнамон банд мебандам ҳиҷрӣ, дар болаш парда мепартоям. яъне дар як тараф ту, дар дигар тараф ман хоб мекунам. не ин хел намешавад охир. мо хонадор нашудаем. ҷоиз нест. ман дар замин мехобам. гӯё ман бисёр мехоҳам ки дар як рахт бо ту хоб кунам. дар замин нею, дар ин ҷо хоб кунӣ гуфтам. аз рӯи одамгарӣ. нозабин. не ма дар замин хобам. шабҳои хуш санамҷони ман. ба ту ҳам. сабтро кай ман мегирам? کدام سبت رو حاضر به تو گفتم کو تو جنگاور رو نیابی ثبت و نوار نیست. چی کار کنم گم شدم. اوه زیا همش از پشت تو هست. زیا صدای زهرا است. یا خدایا این دختر به جنگل آمده است. اوف زهرا اوف. ای زهرا از برای خدا تو اینجا چی کار میکنی ها؟ بین زیا جون بیده ایستادم. زیا نجاتم ده برا. اوف زهرا زود باش. صبر کن. زود باش ببین. زود باش. طاقت کن. بر. زود بر آخر. زود بر. صبر. زودتر. ای زودتر. 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 بریده ایستادم تمام. تیزار بر. تیزار بر. فلوس. یا خدایا تو چرا آمدی؟ با تو باور نکردم برای همین آمدم. اکنون باور کردی؟ تو در اینجا چی کار میکنی اصلا؟ زهرا گفته بودم کو برای دستگیر کردن جنگاور اینجا آمدم. اون جنگاور به تو چی میشود؟ تو چرا از پسی او هستی؟ ҳиҷрӣ хобат бурд. дарҳол хобаш бурдастӣ. سمی نوا رو به بابای قادر داده بود است. در حال جنگاور رو دستگیر کردن ملازم زیا. دستگیر میکنم ولی اون نقاب دارد. زهرا هیچ کس او را ندیده است. سنم را چرا دزدیده است؟ نمیدونم. انشالله دختر را کاری نکرده است. نمیکند او به سنم عاشق است. زهرا زهرا خوب هستی؟ زیا من مردن نمیخواهم. بس کن. زیا بیر من مردم یا که زنده. سفسته نگو زهرا. سفسته نگو. نمرده ای. بچه 70. این چه جای است؟ این دام رو کی انداخته باشد؟ اوه چقدر چقور کنده است. کی رو دستگیر کردن میخواسته است؟ هیچ گم نیست. زیا نجات ده مرا. آخر به یک دام افتیدی. زیا پیش از حیوان‌های وحشی ما را خوردنشان ما باید برای چه خیلی حیوان‌های وحشی زهرا. وای از همه زیاد اینجا ایزی پای روبا هست. یعنی روبا گفتی؟ تو از کجا میدانی؟ نه از کجا میدونم من. به فکرم همین آمد. کمی نادرست فکر کردم. کمی یعنی
خیز 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 مرا آیسته نجات ده. زهرا زود مرا نجات ده. زهرا مگر نمیبینی اینجا کمی کم 3 متر است چقدر من میبرایم تو کلتک راست نیستی مگر زود به اینجا برو و مرا نجات ده. زهرا زود. نهایت با زهرا تنها موندیم اون هم نیست اقلا امشب را یک جای گذرانیم زهرا دستی من درد کرده ایستاده بسیار درد کرده ایستاده ای سفسطه نگو چی خیر درد تو مرا فریب کرده ایستادی زود برو. نه بین نه این دست من چیزی شده چی است شد؟ شکست است؟ برآمده است به فکرم کتفم برآمده است برآمده است. اگر می شکستم تو آرام نمی گرفتی. بسیار تمام بدی با تمام. درد دارد کنی برو زهرا لطفا. نمیتوانم آخر نمیشود چی کار میکنم اکنون؟ نمیدونم چی کار کنم ستاره هایی در آسمان بوده را تماشا کرده تا صبح دراز میکشم شکارچیان آمده نجات میدهند ما را کنی بیا 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 کتفم بیا جانم بیا زهرا بیا نمی آیم. بیا یا خدایا بیا بیا هجری هجری одам аввал интизор мешавад ки дӯстдоштааш хоб кунад ҳайф бар ту ҳиҷрия афея ман чӣ хел хуб мекунам زیو بسیار میترسم نترس جانم نترس من در برات هستم کنی بیا خواب کنیم صبح شکارچیان آمده ما رو نجات میدهند زیو چی خیلی خوب سفسطه نگو بخواب جانم با خدا چنان خوابم اومد که چشمانم هم پوشیده است خواب زیو خوب نرفت کنی بخیز زیو التماس خوب نرفت جانم уфя ман чӣ хел хуб кунам бисёр тарсидам чӣ кор кунам иҷрӣ бин дар байнамон болиш гузоштам
الله اکبر الله اکبر الله. وقتی نمازی با اون دادم شده است. اینقدر خنک است اینجا، اینقدر خنک. این دستی من است. این دستی کی باشد؟ توبه بسم الله دختر. چی شد اجری؟ یا اینکه پدرم اومد؟ سنم پدرت می اومد خوبتر می شد. این کاری تو رو بینا؟ اوف، من دیگر چیز فکر کردم. چی شده است با کاری من؟ چرا برای من اومدی سنم؟ وای شد. تمام شب شغلها فریاد کردن، خوابم نموندن، ترسیدم. چی کار کنم؟ من هم اومده در بری تو خوابیدم. بین در بینم بالش گذاشتم جویی شود. گفتم دیگر این بولیش رو موندی مگر جایی شد سنم؟ جوییست نیست مگر؟ خیز سنم جان خیز با جای خودت. واهمه بد نکن هجری آخیر. راو گفتم راو. توبه استغفرالله. ای خدای مهربان مرا ببخشا. من تورات کرده نماز بامداد رو بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار، خیالی را متاسفانه کشتم. پلیس ها میگویند که خیالی را جنگاور کشته است. مرا هم انیق جنگاور کشتن خواسته بود. پلیس ها میگویند که کلتکیلاس و جنگاور با هم دیگر همکار هستند. اگر کلتکیلاس با جنگاور همکار باشند، آنها را یک جای سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگر علاج نداره، اگر راه نداره، بریدن نکن. برین در خونه دا برین. چیکنید مسئله شبینی خط نشکنید. چه خط نکنی حالا ایستید؟ با خدا از حقیقیش فرقی نداری، مانند شده ای. نهایت با تو شناس شدیم جنگاور. اگر از زرین این باشی کلتکلت بفروه که وظیفه ما در شدی چا میسپارم همین جمعی برون میرم. اکا اونا سقراط مرا مجبور کرد، مجبور شدم. اکا دامولا اومد. کدام دامولو ها؟ حالا این را نکشتیم. در اینجا خزینه مزینه نیست. پاپ مرا فریب داده است. یک کار باری کلتکلس نمیکنی، خیال میکنیم که کسلی. این چی است؟ غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشند. شد پوشه جناب پاپ. رفتیم. تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم. با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. تا صبح زبانت کشاده میشه. سر مرا ویران نکنم، خیلی در ماشین نبشینین. سلطانت از میرواد. ای ناخلف. موازین و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. اکاونا دین اخبار تماشا کردیم میگن چوچو کلوبی تو داره. چی کاری که میکنی آن ثبت رو گیر. اینجا خزینه مزینه نیست. بله کراسین درکن.